पुणी थरे अमानिया होइछि इस्कन बारंबार इस्कन को तागिद करने सत्वे देखा मिलुछि इस्कन मनमानी चित्र चेतावनी और बारण सत्वे अदिनिया रथयात्रा पुणी अदिनिया रथयात्रार आयोजन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रे अदिनिया रथयात्रा बारंबार अदिनिया रथयात्रा करुछि इस्कन पुणी अमानिया इस्कन करुछि तार मनमानी शुणुनी कहा तागिद नाली आखि को भी डर नहीं बारंबार चेतावनी और बारण सत्वे पुणी अदिनिया रथयात्रार आयोजन करुछि इस्कन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रे महा आडंबर सहकारे अदिनिया रथयात्रा आयोजन करुछि इस्कन अमेरिकार टेक्सास सहर स्थित डलास रे फेस्टिवल ऑफ जॉय एवं ऑस्ट्रेलिया रो ब्रिस्बेन रे फेस्टिवल ऑफ चैरियट नारे रथयात्रा आयोजन करा जाउछि डलास रो स्थानीय समय सकाळ 11 टारू राति 9टा पर्यंत ए रथयात्रा चलिबो सेपरी ब्रिस्बेन रे स्थानीय समय सकाळ 11 टारू अपराह्न 3:30 पर्यंत रथयात्रा आयोजन करुछि इस्कन एभଳି अदिनिया रथयात्रा आयोजन को नहीं पुरी रे पुणी तीव्र होउछि प्रतिक्रिया गत वर्ष मध्य विभिन्न देश रे इस्कन पक्षरु 80 रु अधिक रथ यात्रा अदिनिया भाव में करा जायथिला अदिनिया स्नान यात्रा और रथयात्रा रु इस्कन ख्यात रहु बोली कहिसेंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक तेबे एथि सहित इस्कन एपरी मनमानी को विरोध करी यह को बंद करने समस्ते आगे आसतु बोली छत्तीसा निजोग पक्षर आह्वान दि जाइछि इस संपर्क में अधिक आलोचना जगन्नाथ संस्कृति गवेषक हरिशंकर मिश्रा आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे श्रीजुक्त मिश्रा आपन को स्वागत ये चेतावनी बारंबार रहुछि बारण मध्य करा जाउछि या सत्वे अमानिया इस्कन आज ब्रिस्बेन रे मध्य रथयात्रा आयोजन करने जाउछि गोटे पटे अमेरिका रथयात्रा पालन गोटे प्रकार स्थगित रहितबा कथा कहा जाउतबा बेले ऑस्ट्रेलिया रे महाडंबर सहकारे अदिनिया रथयात्रा आयोजन करा जाउछि केवल देखुंत चित्र को कहीं ये साधारण भक्तों भावावेग प्रति गोटे बड़ क्षति पहुंचुछि जय श्री जगन्नाथ आज्ञा देखते अदिनिया रथयात्रा अतिथि मैंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी पुष्या नक्षत्र रथयात्रा हवा कथा श्री जगन्नाथ प्रत्येक नीति नियम तिथि मास अनुसार निर्णय कराए से अनुसार पालन कराए किंतु ये अदिनिया रथयात्रा यहाँ आधिकार नुह दीर्घ दिन धरी अदिनिया रथयात्रा करते विरोध कले शुणुना किंतु अपर पक्षे आम खाली एति जाना जो इस्कन जो करुच्ची अदिनिया रथयात्रा आम जो आज कहते आप ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हेल्ले आम किसी ओडिया लोक तो रोथे ओडिशा लोक तो रोथे भारत लोक तो रोथे से सहयोग रोथ तेणु विरोधटा खाली पुरी सहर आरंभ हेनी बर विरोधटा सामग्रिक भाव चतुर्पार्श्व आरंभ हवा दरकार से आज जो कर नुह से दीर्घ वर्ष धरिक अदिनिया रथयात्रा कर जो रथयात्रा कर प्रथम प्रथम करागला विरोध करवा उचित था जो जगन्नाथ मंदिर तैयारी करागला से ओडिशा लोग तो जाना से मंदिर प्रतिष्ठा कराए से स्पष्ट भाव कर्ता से गोटे वाचनिक शपथ करे जे मु एया पर्व पालन करी महाप्रभुंर एया भोग करी एगुड़ाक से गोटे वाचनिक शपथ करें जो रथ मंदिर तैयारी करागला से कहीं जदि कर अमान्य कहीं तेणु या पर व्यापक जनमत सृष्टि होवार आवश्यकता रही सर्वोपरि मुझे माध्यम आउ गोटे जिन कह चाहे पुरी इस्कन मंदिर तैयारी चूड़ांत हो सारी शेष मुहूर्त किसी विशिष्ट लोक हस्तक्षेप बंद है दिगारे से रथ विराट मंदिर तैयारी करदे नर्मदा बांधी जगह दे टाँचा दे करदे आम जो होस्टन रथयात्रा होता से आम आह्वान देलु इस्कन लोक आमर पुरी सहर विदाय ओडिशा विदाय आमर जदि इस्कन भक्त को आम संपूर्ण बासंद करवा ओडिशा रही पारे भुवनेश्वर आज्ञा सिंगड़ा पिज्जा भोग कर इस्कन मंदिर में तो विरोधटा सामग्रिक भाव में सबु दिगरू करागले सर्वोपरि से बासंद करागले जो अर्गानाइजेशन अच्छी निश्चय गुंजन सृष्टि हम गुंजन सृष्टि होगा विश्वव्यापी हो निश्चित भाव में निजी संयत करेंगे खाली विवृत्ति देने क्या लिखिदे आलोचना कले हेनी
ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ବଡ ଖବର ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି এই ଆଲୋଚନା ଜାରି ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ୟା ମୂଳରେ ରହିକିରି ପ୍ରଥମେ ଇସ୍କନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୈଫିୟତ ମଗାଯାଉ ଏବଂ ଇସ୍କନ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଉ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଉ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ମନମାନି କରୁଥିବେ, ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରିବେ, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ, ଅଦିନିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବିରୋଧଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଯୋଉଠି ସେମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଖାଲି ବିବୃତିରେ ବା ଖାଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଯୋଉଦିନ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହବ। ସର୍ବୋପରି ଆମର ଏଠି ଅଛି ମାୟାପୁରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସଦର ମହକୁମା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଉ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କୋଉଠି ବିରୋଧୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ, ଜନମତକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇସ୍କନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯଥୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହବ। तेबे श्रीजुक्त मिश्र जितेबाला बारंबार अभियोग सामना को आसुची एवं इस्कन को चेतावनी दि जाउची तागिद करा जाउची प्रेसमिट माध्यम पूर्वर गजपति एने सूचना रखि सारी गजपति महाराज कहते जे शास्त्रीय नियम उल्लंघन एवं जगन्नाथ संस्कृतिर यह बड़ अपमान एथिरु दूरे रहिबा सहित किभली सबु नियम मानी काम करा जीवो सेथि प्रति इस्कन नजर रखिबार आवश्यकता रही बोली कहते किंतु यहाँ पर भी नियम न मानिले आईन आश्रय नियाजिबो बोली चेतावनी मध्य दिया जायथिला। ये आईन आश्रय परवर्ती समय रे नियाजिबो बोली आशा करा जाउछि कि निया जाइनि काहे जदि मैं प्रश्न पचारे ताले गजपति कोन उत्तर देबे से तो श्रीमंत परिचालना कमिटीर सभापति से तो विभूति दे दे आमे आईन आश्रय नबु ए पर्यंत काहे निया जाई नाही। द्वितीय कथा होची जते ए इस्कन अदिनिया रथयात्रा प्रथमे गोटे जोड़े जगह आरंभ कला से विरोध है कि ना से मोहब्बत रखिकी कहार मुह चुप हो मुह से कौन स्वार्थ साधन से मुह चुप कर बसते जो अवस्था असंभाल हो चारिड़े होती से जगन्नाथ संस्कृति कथा मन पड़ी से जो मंदिर तैयारी से जोगाजोग करा कि तुम मंदिर तैयारी निश्चित भाव में मंदिर तैयारी कला बेलू पुरी सहर मूर्ति जाई पुरी सहर ओडिशार कारीगर जाइए ओडिशा लोक जागजोग्य करेंगे नतुआ से रही ओडिया मैंने सक्रिय अंशग्रहण करेंगे से स्वाभिमान को आंच आसुना जो प्रथमे करागला जिते दृढ़ विरोध करा नगला अंगुली प्रवेशात बाहु प्रवेश बर्तमान से आंगुली देखईदे से बाहु पर्यटन भिड़ा को बर्तमान आम कहते नबू जदि गजपति कथा कहले होस्टन रथयात्रा केते दिन लगला से आमे सब देलु टाउन थाना देलु से होस्टन रथयात्रा बंद कराइला किंतु एपर्यंत कहीं आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा ये खाली कौन साप फणा देखेल चोट मारी पानी खाली फण फण देखेल कब तेणु ये विवृत्ति चिठी यार मूल्य किसी ना कौन ठोस कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न जाए से निश्चित करेंगे जो मैंने अच्छा प्रवासी भारतीय से कौन कर हाई कमिशन के विरोध करना अदिनिया रथयात्रा करूनी सबुठ तो प्रवासी भारतीय अच्छा प्रवासी ओडिशा लोक अच्छा से विरोध आगे आरंभ होगा कथा एवं गजपति कहते आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे चुप बसते देखले कौन ना एम आज्ञा कहते आईनगत कार्यानुष्ठान किसी करना उत्फुल्ल होती से उत्साहित होती बार मान भूल कर तेणु कार्यानुष्ठान कौन आखि दृष्टा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ पुणी कथा को दोहराऊँ
ଇସ୍କନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଭାଷଣ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ମୋ ଭାଷା ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଳ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଜପତି ଶୃଗାଳ ଭଳି କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ଭଳି କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଦେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତେବେ ତଥାପି ଗୋଟେ ବଡ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଯାହା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ପରେ ହିଁ ଏ ସବୁଥିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଜନ ବାସନ୍ଦ, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ। ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ, ଆମେରିକା ହଉ, ଜର୍ମାନ ହଉ, ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସବୁ ଇସ୍କନ ବାଲା ଅଛ। ଆମେ ତମକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ତମ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଗଜପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତାପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି 1.5-2 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଷ୍ଟନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆଗେଇ ସାରନ୍ତାଣି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିସାରନ୍ତାଣି। ନା ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଉପରେ ବିରୋଧ, ଭିତରେ କଳାକଳି। ଯଦି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ ସେଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଇସ୍କନକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଆଗଲେ ସେ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ଦରକାର, ଗଜପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର।